ወረፍ ረፍ 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 ከየት ነው ያወጣቸው? አሁን ደግሞ እቺ ሸይጣን መጣች። እንግዲህ ተቃጠላ ነው የመጣች ደግሞ። አይ ጉዴ! ሂምባ ከራዩ ያዙኝ ልቀቁኝ ያለች ነው። እንዳያችሁ ነው። ብሩኬ ቡታጀራ ሲገባ ጠፋች። ሲዳወልላት ስልክ አትነሳም፣ ጠፋች ማለት ነው። አሁን ምንድነው ያቃጠላት? ሃይሜና ብሩኬ ሲጣሉ ትጠፋለች። ሃይሜና ብሩኬ ደስተኛ ሆኖ ሲመጡ ደግሞ እሳት ወጣ ነው፣ እሳት ጎረሳ ነው የምትመጣ። እውነቴ ነው የምላችሁ። ንግግሩ ራሱ አቤት 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 አቤት። በንግግር እኮ ሰው ቢሞት እስካሁኑ ምድር ላይ የለም። ብሩኬ እንደ ፎኮርሺ ከሆነ ማለት ነው። እውነቴ ነው የምላችሁ። እንደ ንግግር ሰው አይሞትም። እውነቴ ነው የምልሽ። ተሳስተሻል። ያለ ዴኤ በግድ ቀበልኝ፣ ያለ ዴኤ በግድ እኔ ያንተ ሚስት ሆናለሁ ስትል አታፍርም? አታፍር ትንሽ? ምን ታዲያ እኔ ጥቅም ፈልጌ አይደለም ያለች ነው። ጥቅም ካልፈለሽ ለምንድነው ብትንጫጭ? ታዲያ ለምንድነው እኔን አልከበከመም? ለምንድነው እንክብካቤ እኔ አልሰጠም? ዝም ብሎ ዘሎ መጥቶ ዴ እናደርጋለን እንዴት ይላል? እኔ እብድ ነኝ እንዴ? እኔ እንደዚህ ነኝ? እኔ ኧረ እቺ ሸይጣን ወላሂ እቺ ሸይጣን የሸይጣን ቁራጭ የሸይጣን ቁራጭ። የሰው ደስታ አትመኝም፣ አትፈልግም። እሷ ስትፈልግ በቃ ደስተኛ የምትሆነው ብሩኬና ሃይሜ ሲጣሉ ጊዜ ነው ብቻ። አሁን ትናንትና እንደመሰለ ፎቶ አይታ ነው መሰለ ፎቶ እነሱ ፎቶ ተነስቶ ፎቶ ሼር ያደረጉ ነው። ፎቶቸው ደግሞ እንዳለ ዩቲዩብም ቲክቶክም ለቅልቋል አይደለም። እሱን አይታ ተናደዳ እብድ መስላ ጫካ ውስጥ ነው የምትቆም። ደግሞ መጣ ሀኛኛኛኛ ያለች ነው እንግዲህ። አካኪ ቀለብ ያዙኝ ልቀቁኝ በግድ የኔ ካልሆንክ ሞቼ ይገኛለሁ። ኧረ ሼም ነው ወላሂ ሼም ነው። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማር ከፉኒ አከም ጅርታን መተቃሉ መተቀሽት እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ? ጅረ 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 እንዴት ቆያችሁ እናንተ? አካክማ አርግተኒ አዩሞ እኙ ጀዳኒ መቃሺ ከናጋ ብሩኬኒ መርመራፍ ቡታጀራ ገሌ ቱሬ ዋሜ ቃፊ akkuma beektan faazigaa duratti jechuudha. Faazigaa duratti isa Buttaajara galee kottu marmaraan goonaa jedhennaan xirriq jettee silkilee cufattee bilbila ishee cufattee baddee bakka buutee dhabeera. Bilbilaan jalaa hin kaastu itti dhabee callisumaan murteeffatee jira jechuudha. Amma akkuma argitan egaa Burukee Haymeen parankii gootee duras immoo akkuma argitan egaa Finfinneetti gicciteetuma qabaniiti hin deemu si wajjiniin. Ati akka aqiitee astakaakilii barbaadde koota sitte sin eega jettee Haymeen diddee biraa haftee beenna wajjiniini. Han amma na biran dhaabanne yoom na biran dhaabatta? Han amma na wajjiniin aarsaan kaffallee yoomidha? Gaafa gammachuu qobichaadha jedhee jennaan diddee gaa Haymeen gizee sanatti jechuudha. Isumaanuu gaa maftaanitti dutee fakkaata. Faazigaan booroo jettee karraa dhuftee Buttaajara galtee Burukee waa argee baay'ee tokko gaddee ture. Achumaan teessuma lajii dhuftee hin barbaadu waan hundaa haqqadadhee sababa keetiin na jalaa tabalaashaa wanti hundinuu jedhee innis egaa miila aarii keessa galee akkuma argitan jechuudha. Eegaddee buuteen ishee dhabame sa'aatii sanatti girriirra jiru. Parankiis hojjette Haymeenii ammallee deebanii wal lolanii jechi parankii irratti hojjetaa jira. Burukee malee loltaa miti. Egaa isheen loltaa isheetti fakkaata xirriqettee baddee turte ibamte jedhanii amma immoo gaa kaleessa eeggadda mushee akkuma argitan araarsinaan silaansaaniillee kaleessatti qobbiin kaleessa parankii akka ta'e himuufidha jala bu'ameeti egaa Haymeen dhuftee musheetti himnaanii parankii irratti hojjedhe jedhe malee jechuudha. Amma isa argite fakkaata kaleessa gaafoo tokkuma kanaan gammachuu isaanii guyyaa sheer gochaa oolan wayinni wal fuudhan jettee ta'e walii isaan barree footoma argite dhuftee bagiddii amanii Burukee lijuu laanchitee noo giddiitiin amanii Burukee dee'een hin godhu marmara hin geessu barbaaddee mucaan kan keeti ibbatti taqabbaliin arraati jechaa jirti jechuudha. Kaleessa mo'asa baate jechuudha. Gaa footoo guyyaa argiteeti walii isaan barre gama isheenii nikaa hidhatan seeti jechi mucaan kan isaa ta'e dee'ee maaliif hin gochuu siin barbaachifne siin dee'eenii haa ta'uu siin jedhe miti dee'eenii hin godhu jettee maaltu suuqa si kaa'e? Akkuma argitan egaa dee'eenii hin godhu jettee suuqa teessee jechuudha. Akka intini hantuuta bishaan lixxee jechuudha.
arrammoo waa gammachuu isaanii argitu fiidde yeroo hunda kana yoo isaan kolfanii gammadan uftee waanuma isheen hin naasofne hin jiru jechuudha. Maaliif haymeen isa dhageessii hin argiti mitiire haymeen achumarraan ibidda taatii jechuudha. Kanaaf jetteeti akkaataa haymee beettiti yeroo hunda kana inni isheen akka kana as baatee akka simbirroo ganama irra nama kaastu iyyitu jechuudha yeroo hunda kana jechuudha. Dhugaa rabbi otoo haymeen maalis ta'e tuma dhugaa ta'eyyuu burukee jiniin dhaabattee in kennu asa otoo isheen jette asa dabarsee hin kennu maalis haa ta'u otoo isheen jette xixxin jettu hin baddi dhugaa rabbii akkuma amma badde kana jechuudha. Amma maaliif akkaataa haymee beetti mitiire kanaaf as baatee iyyuutti kaatee jechuudha. Maal jette giddiitiin mucaan kakkeetii giddiitiin na xaqqabbaltaa giddiitiin na wajjiniin taataa jetti jechuudha. Afaan meeqa dubbatte chumarrattu jechuudha. Deebitee immoo an faayidaa isaa barbaadeen miti akkam jirta akkam taatannaan jedheen beenne har'a kootu dee'eenii godha waan jedhu maaliif jette dee'eenii godhu jette dee'eenii gochuun barbaachisu mucaan kan keetti akkasumatti narraa fuudhii jette akkumatti na xaqabbalii anaatiin jette nam tokko deetii sin amanu sin beeku dee'eenii haa ta'u waddee siin jedhe maaliif inneti dee'eenii godhu giddiitiin inni jettu seerri koo seera yoo deemteyyuu giddiitiin burukeen siitiin fuudhee si wajjiniin haa jiraatu hin jedhu. Hammucaa kutaafii malee kana barbaade humnaan dhuftes maaliitiin dhuftes akka jettu itti egaa humnaan hin dhufaa jette kanaa booda humnaan hin dhufaa jettee jirta yeroo hunda akkas jettaa jette sitti agarsiisa si maalii si jedha humnaan yoo dhuftes maalii yoo dhuftes lafaan yoo dhuftes samaa irra yoo dhuftellee seerri mucaan waansaa ta'e kaasaa kennii jedha yoo hin barbaanne malee giddiitiin hayyuu wajjin hin jiraadhu jedhu hin jiru seerri jechuudha. Kanaafuu seerri siif Njira nama biraaf hin jiru ajaa'iba dhugaa rabbii baay'ee tokko nama gaddisiisa. Deebitee immoo saayitiin barbaadetti ayyuanii marmaraa godhu ammayyuu miti saayitiin barbaadetti hin godha malee amma hin godhu silumayyuu gochuun barbaadu giddiitiin xaqabbaltaa jechaa jirti jechuudha. Eessa jiran akkasii አንዳንድ ደግሞ አሽቀባጮቹ አሉ የብሩኬ ጠላትና የሃይሜ ጠላቱ አሉ ግን ፕሮፋይላቸው ነው የሚለብሱት የፎቶ የብሩኬ ፎቶ እና የሃይሜ ፎቶ ግን ምንድነው የሚሰሩት በውስጥ ሄዶ እንዳለች ከሆነ አላችሁ እናንተ ራሳችሁ የጠፋሽ ምን የሰራሽ ብላችሁ የመከራችሁ ሁሉ አመሰግናላችሁ ታውቃላችሁ ራሳችሁ ደግሞ እኔ ጋር የቆማችሁ ብዙ አላችሁ ምናምን ብላ የቀባጠረች ነው ደግሞ እንደዚህ የሚያደርጉት ደግሞ ብሩኬና ሃይሜ መለያየት የሚፈልጉ ጎርጓድ የቆፈሩ አሉ ጠዋትና ማታ። እውነቴ ነው የምላችሁ ግን አልተሳካም፣ መቼም አልተሳካም። ሃይሜ እውነቴ ነው የምልሽ ምንም ቢሆን ምንም እውነቱም በሆነም ውሸቱም በሆነም እውነቱም ከሆነ እውነቴ ነው የምልሽ ሃይሜ የምሬ ነው። ዋና ብሩኬ ነው አይደለም። ብሩኬ አሳልፈሽ እንዳትስጭ። ብሩኬ ጋር ጎን ቆምና ጋፈጥ ሁሉም ነገር እሷ እንደዚህ አይታ ነው የሃይሜ ብሩኬ ጎኑ አይታ ነው እንደዚህ የምትጫወተው ክፍተቱን አይታ ነው እንደዚህ የምትወዱ አያችሁ። እውነቴ ነው የምላችሁ እነሱ ደስተኛ ሲሆኑ ትመጣለች፣ እነሱ ደግሞ ሲጠጣሉ ትጠፋለች። ዲኤንኤ አድርጊ ሲሉ መርመራ አድርጊ ሲሉ አይደርግም፣ አልፈልግም፣ አሁኑም አይደለም ሲፈልግ ጊዜ ነው መርመራ የሚያደርገው እንጂ አንተ ስትፈልግ አይደለም ትላለች። ምንድነው በግድ እኔ ሆኒ ነው በግድ ወንድ እኮ በግድ እኔ ሆኒ ምን አይነት ህይወት ነው የምትኖር? እሷን አሁን በግድ ከኔ ካልወቅ ሞቻለሁ ስትይ አሁን ብሩኬ ራሱ አንቺ ጋር ሲሆን ምን አይነት ደስታ አይደለም ያንቺም የሱም። እውነቴ ነው የምልሽ ወንድ እኮ በግድ የኔ ካልፈቀደ ካልወደድሽ በግድ አንቺ ጋር ምኖር አይደለም። ተው እነሱ ህይወታችሁ ይኖሩበት። ተው ምን አንቀሸገሽሽ አሁን አንቺ ተው። አራ የአስመሳይ እኔ ደግሞ ሴት ልጅ አንዴ ወንድ ነው ትላለች፣ አንዴ ሴት ነው ትላለች። ደግሞ ሴት ይወዳል ብሩኬ ደካማ ጎኑን አገኛች። የብሩኬ ደካማ ጎን አገኛ ነው እንደዚህ የምትሆነው ሁልጊዜ ማለት ነው። ሁለቴ ነው የምላችሁ። ሃይሜ ትንሽ እሷ ስትናገር በቃ መሸሽ ትፈልጋለች። ስለዚህ ነው የምትጫወቱበት። ከናፍዮ giddiitiin hankee godhattee maal gammachuu akkamiiti jiraatama? Fakkeenya gammachuu akkamii jiraatama? Humnaatiin hankoo naa ta'e humnaatiin yoo hankoon taane inneti jettu gammachuu akkamii jiraatta?
ashqaba ciin tokko immoo jiru hanna gargaartanii hanna zoonaan jettanii jetti. Galatooma siniyyuu beektu maalii jechaa jirti. Han haimee fi burukeen jaallanni jiruuga. Isaan haqanii duduubaan egaa akkas godhi jedhaniitti gorsuu natti fakkaata. Na gorsitanis akkam taatee maarra geessan kannaan jettanis sinuu beektu. Galatoomaa jechaa jirti. Warri kun immoo warra kami'a? Warra haimee burukee addaan baasuuf ganama galgala boolla qotu jechuudha. Yeroo hundayyuu siniin tasaa akka ugaru rakkatiin dhugaa rabbi.